À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. La vague épidémique que nous connaissons est mondiale, elle atteint des niveaux inégalés. Un chiffre pour s'en rendre compte, 1,5 million de personnes ont perdu la vie en raison du virus depuis le début de cette pandémie. 70 000 personnes sont mortes dans le monde cette semaine en raison de cette épidémie. Les règles du confinement s'y appliqueront dès ce week-end, du samedi 8h au dimanche 18h. Deuxième mesure, les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5000 m² seront fermées dans le Pas-de-Calais. À 21h, dans toutes ces villes, ça doit faire 18-20 millions d'habitants, j'ai fait l'addition approximative. Que vous avez raison. Tous les cinémas, tous les théâtres, tous les restaurants, tous les bars sont vides. Tout le monde est chez soi ou sur le chemin du retour vers chez soi. Ils sont parfois déboussolés par des injonctions qui semblent contradictoires. Où en sommes-nous aujourd'hui en France? Est-ce qu'on en est au même niveau qu'à la mi-mars, juste avant d'entrer dans le confinement? Est-ce qu'on a perdu le contrôle de l'épidémie? Bienvenue sur votre messagerie. Message reçu aujourd'hui à 6h37. 여보세요? 나야. 잘 지내지? 전화 안 받아서 메시지 남겨. 넌 좀 어때? 거기는 다시 통제 들어간다면서. 뭐 여기도 요즘엔 거리에 사람이 없어. 우리 아파트 단지 앞에 놀이터가 있는데 아이들까지 마스크 끼고 조심스럽게 노는 모습을 보면 지금 꼭 다른 행성에 사는 것 같다. 난 여기서 가끔 창가에 멍하니 앉아서 사람들을 바라봐. 다들 마스크 끼고 어디를 그렇게 가는지. 근데 예전처럼 활기차 보이지가 않는다. 뭐랄까, 삭막해졌다고나 할까. 그래도 사람들 보면 아직까지 내가 여기 살고 있구나 싶어. 거기도 마찬가지겠지만 나 밖을 못 나가다 보니까 살이 많이 쪘다. 아마 네가 한국에 오면 나 못 알아볼 수도 있겠다. 이제 밖에 옷 사러 가는 것도, 수많은 사람들 속에서 길을 걷는 것도, 반가운 사람 만나갖고 술 한잔 하는 것도 언제적인지 기억도 안 난다. 그렇게 자연스러웠던 게 이제 너무 먼 과거처럼 느껴지는 거 있지. 그저 1년밖에 안 된 것 같은데. 이제 2년째 돼가나. 너 어떻게 살고 있는지, 혼자서 멀리 나가서 밥은 잘 챙겨 먹는지, 너무 외롭지는 않은지 궁금해서 오랜만에 연락 남겨. 네가 이 메시지 언제 들을지 모르겠지만 듣게 되면 연락해. 그때까지 건강하게 잘 지내고 끊을게.